जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु कादम्बिनी आपण समस्त को स्वागत करुछि मो चैनल मो पाकशाला को। आज मु नड़िया बरार तरकारी तैयारी करबा पई जाउछि। नड़िया बरार तरकारी घरे तैयारी कले छोटरू बड़ समस्ते खाइबा को भल पाती। घर को किए गेस्ट आसिले लंच बा डिनर रे आपण नड़िया बरा तरकारी तैयारी करी खाइबा को देई परिबे। गरम भात, पखाଳ भात, रुटी, परोटा, पूरी रे भी आपण खाई परिबे। स्कूल कॉलेज ऑफिस लंच बॉक्स रे भी आपण नहीं परिबे। चलंतु नड़िया बरार तरकारी तैयारी करदबा। नड़िया बरार तरकारी तैयारी करिवा पे प्रथमे आमे नड़िया बरा तैयारी करिबा। नड़िया बरा तैयारी करिवा पे राति रु मु चाउल को बतुरे जैथिली। जेते बेसी चाउल बतुरिले सेते भल चिकन करी बाटी हबो। एबे हमर चाउल भल भाबरे बतुरी जाइछि। चाउल को आमे भी बाटी दबा। चाउल को बाटिया पे गोटे ग्राइंडर जार नबा। ग्राइंडर जार रे चाउलर पानी निगाड़ी की चाउल को पके दबा। एबे चाउल रे गोटे टीस्पून जीरा, 5टा सुखला लंका, स्वाद अनुसार लुण, गोटे टीस्पून हलदी गुंड, 8 ରୁ 10 कला रसुण को पके अल्प टिके पानी पके आमे बाटी दबा। बेसी पानी पकेबानी। बेसी पानी पकेले चाउल जल्दी चिकन हो पारिबनी। अल्प पानी पके आमे बाटिबा। देखंतु बटा हो गला। एबे आमे चेक करिबा। चाउल एबे टिके खदड़ा अच्छी। आमे आउ थरे बाटिबा। आउ थरे बाटिबा आगुरु 2 टेबल स्पून बेसन पकेदबा। आपन को जदि बेसन पसंद नहीं बेसन स्किप करदेबे। एबे अल्प टिके पानी पके आमे बाटी दबा। देखंतु बटा हो गला। पिठौर कंसिस्टेंसी एतिकी रखिबा। आ एतिकी आमे चिकन करके बाटिबा। एबे पिठौ को आमे साइड रे रखिदबा। गुटे नड़िया को मु कोरिकी रखिथिली। एबे नड़िया रे बाटिकी रखिथिबा पिठौ को अल्प अल्प पके आमे भल भाबरे मिसेई दबा। बेसी पिठौ को आमे नड़िया रे पकेबानी। बेसी पिठौ नड़िया रे पड़ी गले हमर नड़िया बरा टाण हे जिवो। एबे आमे भल भाबरे मिसेई दबा। एबे आमे हाथ रे मिसेइबा। पिठौ और नड़िया कोरा भल भाबरे मिसी गला। एबे नड़िया कोरा रे पिठौ समान अच्छी कि नहीं जानिमा पई अल्प टिके बेटर को आमे हाथ रे धरिबा। बरा तैयारी करिबा। बरा जदि भांगुनी बा फाट दौनी तो आमर पिठौ ठीक अच्छी। देखंतु बरा जमा फाट दौनी कि भांगुनी आमर पिठौ समान अच्छी। एबे आमे आउ पिठौ पकेबानी। गोटे ढांकुनी ढांकी दे साइड रे रखिदबा। नड़िया बरार तरकारी तैयारी करिया पे एबे गोटे मसला रेडी करिबा। मसला रेडी करिया पे गोटे ग्राइंडर जार नबा। ग्राइंडर जार मीडियम साइज रो प्याज को छोट छोट काटिकी पकेदबा। 4टा सुखला लंका पकेबा। 5 ରୁ 6टा रसुण कला। 1 इंच अदा को छोट छोट काटिकी पकेदबा। गोटे टीस्पून जीरा, गोटे टीस्पून पान मधुरी, 2टा अलैच, 2टा लवंग, 3टी अनासी फुलर पाखुड़ा, छोट छोट खंड डालचीनी रो केतेटा पकेदबा। अल्प टिके पानी पके चिकन करी आमे बाटिदबा। देखंतु बटा हो गला। एमिति आमे चिकन करी बाटिबा। एबे आमे मसला को साइड रे रखिदबा। नड़िया कोरा और पिठौर आगुरु जो आमे बैटर तैयारी करके रखिथिले सेथिरे धनिया पत्र को छोट छोट काटिकी पकेदबा। सब भल भाबरे मिसेई दबा। मु तो धनिया पत्र पकोची। आपण चाहिले कंचा लंका प्याज को भी छोट छोट काटिकी पकेई परिबे। घरे जदि आपण को छोट छुआ अछंती तो कंचा लंका स्किप भी करि परिबे। नड़िया बरा भाजिबा पई मु आगुरु फ्राई पैन रे तेल पकेई गैस रे बसई दिथिली। एबे तेल गरम हो जाइछि। एबे आमे नड़िया बरा को गोटे गोटे पके भाजी दबा। मु तो एमती चेप्टा चेप्टा करी नड़िया बरा भाजुची। अल्प तेल रे सेलो फ्राई करची। आपण चाहिले गोल गोल करी बहुत तेल पके छाणी परिबे। एबे नड़िया बरा को दुई साइड जाक गोल्डन ब्राउन करी भाजी दबा। नड़िया बरा भाजीबा टाइम रे गैस को मीडियम फ्लेम रखी भाजीबा। दर्शक बंधु मोर वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आशा करुछि आपन को भल लागिबो। आपन को भल लागिले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करी बेल बटन ऑल ऑप्शन को दबाई दियंतु। मु जेबे भी नुआ वीडियो अपलोड करबी आपन नोटिफिकेशन पाई जिवे। जो माने मो चैनल को नुआ रे आछंती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। जो माने सब्सक्राइब करचंती सेमन को बहुत बहुत धन्यवाद। देखंतु नड़िया बरा दुई साइड जाक गोल्डन ब्राउन हो गला। एबे आमे गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। एमिति आमे सबु बैटर जाक नड़िया बरा तैयारी कर दबा।
ସବୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝେଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସେମ୍ ତେଲରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭାଜିବା। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି। ଏବେ ବେଶୀ ଲୁଣ ପକାଇବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଆଳୁ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ନଡ଼ିଆ ବରା ଆଳୁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ 2ରୁ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ତ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଅଧା ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, ଅଧା ଟିସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ପକାଇ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଟଣକୁ ଭାଜିଦେବା। ଫୁଟଣ ତିଆରି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖି ଆମେ ଫୁଟଣ ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ମସଲାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଆମେ କଷିଦେବା। ତେଲ ମସଲା ଅଲଗା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ପକାଇଦେବା। ମସଲା ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମସଲା ବାଟିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଲାଗିଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଅଧା ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲାଲ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ତ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛି, ଆପଣ ମିଟ୍ ମସଲା ବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତେଲରୁ ମସଲା ଅଲଗା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ମସଲା ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଦେବା। ମସଲା ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ପକାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ତ ଆମେ ସିଝେଇଛେ, ଆଉ ବେଶୀ ସିଝେଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ବରାକୁ ପକାଇଦେବା। ସବୁଯାକ ନଡ଼ିଆ ବରାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଫୁଟେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରେଭି ଆମର କମିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବୋଲ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।